Our location is opposite Luot, Ingvar. Thank you, Ate Tata. Ito na si Tata. Gusto man. Wow! Wala man siya lights. Napa si Tata. Maligo lagi si Tata ka dito da. DGD na is ka DGD. Eh, dili man init ang kaan. Good morning! Yes! Mapugos kita dami. Hi, good morning. Wow! Look, what's that? Come here. Come here, come here. Yeah. Ooh, it's a Daddy. Oh. yeah, there's a bird. Airplane. Come here, baby, come here. Oh yeah, I know. Ano siya ba? May bird rin. Huwag tang wala. Hulong bird. Hulong ang bird. Wala siya. Come. Ato siya kay kita JJ. Yeah. Muna na ko ito magpapos. Diyan. Kapuntay na po si Paglaw na. Dang na ka. Hapit na daw. Go na daw. Hello guys. Wait. What is that? What's happened? Wala nang ilong. What happened to the nose? Hello guys, mini sa baron. Hi. Guys. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Kita sa dang iPhone. Hi guys. What happened? Nung tubig. Nasa din siya ubantay. Ah, gikuan, giana ni. Clear siya. Jam. Hi Wamutan guys. stand. Kay nung tubig, tukan. Ilay oh. DGD. Hi. Oh, nasi siya. Hi. Say hi. Siya pagpit. Hello. Hi. We're here at the bay. Picture sa tao. Ha? Picture dyan. Ayun eh.